Gamit lang ang sardines, makabuhat na kasi mong all-time favorite na fishball. Karon ako naka-decide og buhat ani kay dili na busy inyuhang beshi. Og dili lang ako ang naga-crave ani, hilabi na pud kamo. Sa pag-prepare sa toang fishball, magkinahanglan lang ta og usa ka buok sardinas. Any brand sa sardinas kay pwede ra gyud kaayo. Nya nagbutang pug ko og 5 ka kutsarang all-purpose flour. Nya magkinahanglan dayta og chop nga onion og chop nga garlic. Nya para mo lami neto ang fishball, magkinahanglan ta og seasoning nga magic sarap. Usa ka buok itlog, ug daghan ka og Dutch pwede ra gyud nimo duhaon. Nya nag-add pug ko og 2 ka kutsara nga soy sauce. Nya imora na siyang i-mix og left and right. Char. Basta imora na siyang ukay-ukayon hantod mapulan kag ukay. Ana ra na siya mga bashi. Anyways, nag-add ko ani og 2 ka kutsara nga harina. Kay inani ako ang gustong consistency sa toang fishball. Mag-prepare na dayon ta og kaha niya toang butangan og daghan nga idibol. Kay atoan ni siyang palutawon. Pero bago nimo ilunod ang fishball, dapat init ang idibol.